You ebusuafo amuti manasa mo hwe me eyemo amode hikonkron biscout nana prempe ene kasei ebusua we de me kasei fri Ghana ma ba beduru asundwem ewo Germany na me ba beduru ye no ewo se me ba na me de me ho be kire ye me maame a wote eye me sa ni bonkum so na me beduru fie no mo me di video bi a kire me video bi a abranti bi a wo se ye fe no one god ebusua na abranti wo hye ne dwumadi ase woni nam eye blog so okotena ha no akansen wei na oye okot na oye sei sa na hwehwe ni mu ne sebi butiri mu akeka ne nsema wo ka nyina na ode aba bedu sampempen so yi na nyame anim no kwere me hwe video no na eye mesre pe yi me maame ka se mama nsoso na abranti no opefi mana se obese ofambe so na odi gidin na ebusua esanse biscout me nipa ho adwuma na me sa ye adwunumu adwuma ntino ewose me so sa branti wi so na me di nyansa ehye nkofu bitirim na me di nyansa ehye nkofu bi a se be se bo makwakwa etipo nkoso ebusua mpempi no se wota ahwe me videos a me nipa bi a me ntai en respond nipa so ka me ho asem se ye papo se ye boni o me mfiu na emum video ya me ba be yi ana se ne nsem na wo kan ye no me ba be gina so akasa no ebetimi atu nipa bifo ebetimi edi nyansa sembi ahye nkofo bitirim ezan se won se adwene nko ene nyansa nko nipa nyina ye wa adwene wo yitirim na emum enye ye nyina na wo nyansa nti omo a omo aye tipon so na omo adwene wo fom no omo na sa video yi ebebo omo ebusua momie nkotie ensem a abrantie no wode tu dwa na yiwia na yato aso ebusua empedifo se ka kum ye gino kokuo no momie nkotie kokuo no na yiwia na yato aso brother because bloggers be nye yi no kama modi abrantie brother owo ye kan say we ye kan say owo Germany I follow discount nana prempe Obagana na assembly stone Emma Edom friend say one god the show program now say bloggers ebenya accidents and I say bloggers ebisi yenya no kala mi ni pa na force ni nya pare no etimi hwe etiri ma no apa abrache no susu wiase onyiro ye discount no ane ma me bi so mu hu dem no ana wo bese mu ya ban te fi asase so susu wiase ne kra no de yi aka ni pedua ana na mo no eti discount onye complete on share life ye na esan ya mane ametototo no on share life ye na sell out here no esa so ne complete no the star no bi bua ba besesa e ma ma fo ko bisa na discount e dey no ye wa so why tata sa and no mess samba because we complete e to ni pede e pa to maka che discount na pepe se o to na mo pe bambo na susu wiase e fura ka di echi e fura ka e di echi tizisi ade na onye ene de ya me kasa ensema e da susu wiase ene ensema amanfo busa sia no eno na mo so ni ba bonten de onye de empaibo everything aboa no omo do mu hwindi ti wo mo mpaye no save the life ni gini bibia save the cat of stabra dabi ni peku na frame me kama so ko ba na oka so no ane ma me ebusuo esanse wo esikeni esanse wo ye ni petitu a da chi bia no ni mu nyam ebe pie no ama bia so my Ghana so ye pele yin free wo eti besta na prempe on share the life yi na susu biase efraka edinechi yo ebusuafo mesa mo bibia kwa aba e de abedumedi ni so biem we ene ensema abrantie a ye fe no one god ebusua wode tudwa na menua a wo betena wo kan sansen wi se okọ sunsun wi ase no first of all obi enim biscout nipa meye se me no enye nsemfu nyina na megidie ni so okọ sunsun wi ase wo no a okọ hu sansem no anke wo se ka wotrim because oba be kan kire me no menje bayi ndi ana sunsun wiase ho no ma menjindi se bayi mpo ewo ho ana se wo mpo wo je bayi di a
said the Konkron a kayano, or said the what town from Puno, Shene Bell. Momiando ya townful, it is a will be one me busium, now I bay phone pa, me was any panel. The Atosuminu, me means slow. And Penifose atopre e chadwada. Uwache die ba konfro. Udi 200 years kurana. Obeka uwache. Ona wo se wo bambo a ewo wiase nyina wo de bansere ne no ma jese wa memne jese owuo duro kurana obewu. Etime wiase ameti we. Owuo e ya ade bia minsuro. Because den ya ebeto nemum ade a mempe anase ade a misuro ne se meti wiase na ade a me pese me ye bibi na mintimi nye me kondo bibi na mintimi nto me pese me tu kwan bi na mintimi nko eno ne ade baako a aya na eye me ya na emum owuo ade bi a me yemfa hunu ame owuo ya ade bi a me nso abusia sambeka ya me ko Ghana no me nya akwanhia abrantie we esanse me nya akwanhia na obeso betu mfutrogu nkofo ani ntino ana ogina akwanhia na minyaye ne so ana wo kase efunadaka edimachi memekọ ya kura mekobusa efunadaka bo mene omo mubo funadaka ene omo a omo de defuru nyina ye interview ni se funadaka edimachi kura na memebusa me funadaka kura prekontino eno kura ni mbomi ho edina branch no etie na se wo hu se medi mfonyini atototo efa akwanhia na minyaye no ho eno na branch we ebegina so se esanse mede eye mfonyini ka na minya mede konya accident no mede beto o se pe ana branch we ebegina so bebo ni tin bebo ni sirim se me ma menwia na se mabusuafo beyifuo bi ana se obi epese okumi no de mesunsum na ana se de me kra no akwa akohye baabi menwia eye mugu wonsem na wo kan no nyanse bia enim akwanhia etu obia na dwumadie a me fato me ho so ebre a me ko Ghana ni nyina ne se mebo ho dawuro na me de abrawafo ka sa mutwi mirikatente ahweye a omonye me de betu nipafo obi anim se obi di se ebo ni nipa bia wodamakoma so pa etino ekwanya ebo ni fa so ewu ye ehwere ne nkwa ewo akwanhia ho no enu nti na me fato me ho se mebo ho dawuro se ne be ya adrawafo be ya hweye se ne be ya kwanya enye no Ghana mpanifo betimi aye ne ye na ye nyina sebi ya hweye na ya fa kwan so nyame anum no kure ni me koye no me de se adwuma no me hye se adwuma na se ebo ho dawuro twitwa videos ahodo bebre de betu dwa edi se me ana me bo akwanhia ho dawuro ana me ka se nkofo bi nya hweye na me no se makwa akonya akwanhia eno che se adwuma na me ye no ewo se me hye mu kena adwuma na me ye no ewo se me koso bo ho dawuro se ne be ya adrawafo a omonam ya akwan so no o me ya hweye abusunya abrantie we ehu se me dia ba beto se pe ana obegina so kansem bo ni tirim kansem se mabusunyafo epemekumi na ade baako a aya na ha adwene pa ene se sankofo bi ti se abusunya so ye sofo so ye malamu so ye kremonio so ye de ben de bi sankofo we ana dane de nyomo so ya omode mpapa mu ni entity mu eba abusunya ntem me ko Ghana obi ehu sibia na me mabusunyafo tie odosronko a na ewo mabusunyafo me ne ewo me ne mabusunyafo ntem ehya asefri me na naba ekoya kusi eye mabusunyafo nyina odosronko a omode jeme dane danya na me na ye video na ye tufu ne ye kansem sa odosronko na ewo ye ntem no eno na obi di se busunya anka onyaye anka na kasa odosronko eniwo biem enti no empempi no enkofo bi ti se sa akwa wi asofo etimi bo mutrim ekase o ma me nya bi na eyo o papa nya bi ya bayifo wo se wa yese na o ma kansem ti ebekwa wi akire no wo be free eye Ghana be ba be du akwantum no na wo ne wabusunyafo ekwa akotena do ahoma so na abrante no amfa yi nipa a obeka sansem ne fa no ho no eye me no menje sa no mani ndi menfa ho etino we video ya me ye me yese ne be ya
me nuanom Ghanafoɔ a mo amanone senkofo bi te se abusua wei ba bonten anasa sofo bi ede mpaapamu ne ntetimu betom mabusua na se obi be kan nsem bi efa wabusuafo ho a ye very careful na wanhwe a wode mpaapamu ene ntetimu ebeba montem ene abusua bebre ntemu atete wo hawo ne ntokwasi abusuam efrise sofo bi se obi ye bayifo sofo bi se obi eye baibu nsam sofo bi se we akwa esi etidane de nyina eden paapamu ne ntetimu ebe abusua ntem etinu abusuafo amutie ba na asa mo hwe me amo amonene se odifo bi anase nipa bi se abusua eba bonti be kan semifo abusua ho a menua ma waadwene nya adwuma efise sa adwene na nya adwuma body ne bebre akamikoye tiponkoso ana ne nsema wo kaaye megidi ya ankene mebedu aburuchire hayi akamene mabusuafo ne menua no mo wofie etiado wanwoma so enye saa na ye hwehwe owiase menua abusua adwuma ya wo ye nyanu bi ne ye obetu ewum eni so obese wo trend na wugidi a kansem ebebo nipa kansem ebebo man Ghana wo hwe Ghana ya kwan ene no ma hudo bebra enye wo Ghana na unya platform a faka sansem na mbo a wo man no enfam be kan sema eden paapamu ne ntetimu ebeba abusua ntem ene anuanom entem fa kan sema ebeboa eye oman Ghana se ne be ye oman Ghana betumpon na umomu de obetena wa ugbo utrim ana sunsun wiase Ghana nko ana dane de anyina sunsun wiase agigi yetrim se muko sunsun wiase wona mon kan kire se nipa kro na wo sunsun wiase won se oman Ghana ye mpanifo edi yabro mon kan kire se nipa na wo sunsun wiase na aya moko hu no anase mokogye tumi efiri no ne se Ghana ye di 64 years enso enne enkwadati wiase eko school enti sa sunsun wiase nipa no ombre ye mpanifo adwene ne nyansa a abrofo ne kutani bi no na omomfa mbu wo man no na ahotomra enye se de bia mu wura sunsun wiase a ensenfo enkwase akeka ene agimisem ko na mo beka me na beka se funa daka di mechi no me minsuro wu me minsuro bayifo me se me wuna me bre na aso se me wuna ni obi na ku me enye bosum bi na ku me ene enye sofu bi na ku me ene enye bayifo bi na ku me me bre na aso ni se sansem na wo kai no me ngindi ko wobusuam na ekohu wobusuam nuoma so wo duro wo tumi a fa ko wobusuam na ensem ekoso wobusuam no kone koka na iti abusuam mema mekasa nwa mema me wa ha ni se kakra bi obese wode to aso bia no ono so betimi de ato aso abusuafo be mo bibia achi me de nyame asese awrade de me ba no abedru asomdwem because ensema mete ya me wo na ne sewa abra love of friend say ekuma mehu ade bi wo social media na mitimi na enti se na ekona akwa bi a ye fe no one god o se ye busuafo ato owu ama na Boy Scout bibie ma no asma me kan se na ye busua de na Boy Scout bi ja no oba abochi na o 2 years ye be ku mi be ya anke ye ku no sabre na kumuku me sabre na nka ese obuku na Boy Scout na prempe na ensema mo kekan de ono na eka ensema na one god kan de menene nya adwen eto aka senti wana nti me friend na bo na mane eka chese asem se ni se na one god ka bet no on so na opese o trend de enye wo so na obefa trend de enti ma on so enti nyakopa da o ma no po ya me be e free Ghana abedui na oba me fie direct na say mama enya de a me so akwa no so mama ma me kenya nsasem enfa tu mitim say o tu media on stop corona so o tu mi okosu wiase a okon kan chom say ya corona duro ye corona duro because me pay ni je pa corona na ha me enti on me stop on for corona duro mra no on ka asema wona busuam na nye abusua ya won love family mabusua ya do ye ho pa
hwe fie de dua me maame e de me maame anya 98 years ne maame kura nyini sinsa ma ye hata no ye busuam ye hata nipa me nana kura nyini sinsa ma ye busuam ye hata nipa enti de o kan de onya aka etitrufuo bebre wo ye busuam ese nana prempe omunyina so bonkokora enya 100 and something me maame kura no 98 ne onya no ni brother odi me maame eti senya no me maame nya 106 na yampase ya beka me maame 106 enti onya de o ka no me pani cho bebre dem men pana cho dem ti men pana cho on se aya na enkofo bi se no enye san enema no so na obefa trend nya me ba no so on se enkofo bi se na dane de nyomo de empapa tutu ya sana ache sofu bi ka se shatawale say na sane maame ani shatawale antu anya woni ma kasamne kasatawale wombe ya na ko makunu eboni sanu ya eboni oyi no nso abrocha staff woni nyina address tete eboni address no mu ya ku obi baba ya enti one god jade wokeka no na ka Ghana hwene Ghana kwai baby in practical school hospital na ni soto na hospital Ghana eguni paso enu mo na wose woka na mpanifo ni timi o mani ono young boy ono watiso a ye ni life ya obeka se unsi wanya accident pe wode beto ho pe ana wo trance ana jo no ana wo sheye enti ja kakra yifrim na me ba no onyi sa na emanini me nso me nyi sa na emanini mini minyamia me so no enti yifrim me busuam obi enu no a wakoto owuo ana otofo adaka wa na prempe okoya wo ye video okọ ba bi eto adaka nyire busabusa agbo wono mu ye mpense mu enti jade wo kan one god na Kenya asasam abema Ghana etu mpon hwe akwan hwe road ayi fa na wufue be se ka me hu ukrom na ka me hwese ukrom no ekwan ya na so kosi community center ho ana hospital ho ana school yankura atremusia de on na se ojo report ekoye sikedo ade because wo ka wo esunsum wiase dia ese utumi ye bibi wo ukrom na se esunsum wiase na okono etumi boa wo na ye me ba na prempe nyana na prempe sa ne mo na okani nyina onyi ni on fam na ofrimu nti onyi ni mina na bema ya hatana kakana konya 150 years mima onya 130 years eti jade wo kan chame maame owo mpo de obi abewu ono na wo kasa asem no wona wo de be wo kosusu wiase eti no menua wuti manasa wo hwe me ensem de bia manfo ka e fire ho ebi mu say be scout me all court ade ya me ye me maame de bi otensem but esa say wabo mechidom na wo support me ntino aya na mu nsem na aya mo ka no moto bakra na se bia kwa say wato eye eboba abo so na taaso enko be bia ntino aya na mu nja sansim hu no o bibia obeso katwato de mpesa meka say one god ja samuka tama word be kana na prempe ho asem no fakosiesie ukrom kwan ne pesku ya papa ema ukromfo ene hospital ukoso nsumi wiase a ka kire omo so omo moa na nye sika na fa boa wo man ukrom enti sa ne man de me ba na prempe onyini ene ye fie be yie ni ho be yie wo ho eye niema yie hwe me maami age wanya me maami onya 130 me maami papa maami sunya 110 o papa enya 150 years be kwa ma obi anim enti jaise ya busuam ya tona na prampe ya tona bi agide ti aya na omo hyeda no mo ka sa ansem se na be ya wo na ye ka sa ansem na fa won se wa dwene wo foma wo se wo no obi akwa akonya problem be se problem si abusuam ya busuam so ya do ya wo pa eya busuam koso de ya do ya koso ana nya na biscuit nku na ni petitiri wa abusuanim ni petitiri bebre wa abusuanim
abusia enkofo bi sei anada ne de nyina omode mpapa mu etototo abusuafo ntem enkanka ye nnuan mo abrochire oba abrochire ha obi ne maame etiado wanwa so obi ne maame etwe denden because sofo bi aka chense ne maame ebeyifo ebekwa akọwie echi no na sofo ne boa na sofo ne di nipa no huska nyina abusia oba abrochire ha broni bia no obebo ne maame bayie anaso obebo ne nana bayie enu tina brofo no koso no ba yenko tuntumfo nko ana dane de nyina no ibenya sofo kwase ampanyi ene obi ana adwene wo fom te se abusia a obenya nkofo bi o ma adwene wo fom te se wono ani mu na omode ahyehye nkofo bi tirim se omo maame no ya bayifo omo nananom ya bayifo hweme ko Ghana hweme ne mabrewa hwe odosronko a na se asofo na ma nkofo bebre ne ye maame ye nuamo problems super brocha problems bebre obi won mo kasa ne maame ho ade sofo se me maame ye bayifo meme ya do mamu de wo abeka to se me maame ye bayifo de adana de dise bia ukumi ana meme kun ka wo sofo no ka wo de beto bia owo me be wiase na me ni mabusua me fimu enti onya san ne maneka onyi na no free na prampe ho de busua ye me kasa ne nko echi we nko ye futu sem ema obi bia anka wakan yi ana kama adwene wo fom te se de wono na adwene wo fom na anka bedru ye bia ka ija edefi ba ye busua ye se bi edonipa me nana ada ne de nya nam ne ye video ye fe no odom tie nipa one dom opedom te de bi one dom nete ye busua ye donipa enti nipa fi ye busua mu ya yokofo ko asante be kwa ya idi akonya efi be kwa ahemfie patience lord idi akonya ya manse enye krom afo ahemfo na obi won okoto no bio mi meti wa be kwa ahema mi di akonya me ba no so to bi di be kwa akonya mi ya manse prem enti no me no obi a me ye prem mi ya manse prem amanse honi ye fie be kwa enkonya ene ahonhome wo yefie no boye ho ban ntenye ho nsenfo na okọ sunsun wiase no a okote ye no eno na ye yisuro me nsuro wu mi denya mi aso se rade de me bana na prampe ebedru asudue ani ana won ho video so oye accident onyaye enam so yusu ka papa nti de na obonsam ahyehye no amem baby kra da ko ntama yakopon no abefren obi abewu obia wonu hwan ubewu sabe pepe abusunya nyankopon hira she video no se ne be ye be ko akire na eye one god mensa beka na wosu nyansa bye bye abusunya adwumaku a waso masene a da ne de nyina enam so ma metimi de sa adwumadi yewe ebrew eye tap sen sikamane adwumaku a ene Ghana fo ye te abrochire nyina yagie atum eye tap sen enu aso be fa phone na wa download tap send no e wo phone so tap send adaworuma amesi kamania yefo ayede memma refi se ene so ba abrochire ha eye sikamania adwumaku a bogus ye nyina yagie atum se ye no mu be ye adwuma tap send na eye promo code no biscout enu anse se wo download na omubusa promo code bia na eye biscout no agba hyewo